Hi guys, ngayon nga pala guys, mag-Minecraft tayo guys, yan. Tatapusin natin yung bahay natin guys, yan. Yan. Ito guys, so yung sirang bahay na yan, tatapusin natin yan, mabilisan lang guys. Like and subscribe guys. Like and subscribe. Ano? G. K-emote ka pa dyan, G. Dahil ako lang guys. Ang gengi mo. Yan, like and subscribe guys para supportan nyo naman ako guys. Kahit Minecraft naman ako. Sa susunod guys, Roblox naman lalaroin natin guys. Roblox naman lalaroin natin guys. Yan. Gagawin ko muna ang day to. Gagawin ko ang day. Iaan natin yung time para maging umaga. Yan, G. Nice. Yan, set time to 97000. Yan. Yan. Build na natin to guys. Yan. Balikan ko na lang kayo mamaya guys. Pag na-build ko na to, babalikan ko na lang kaya. Yeah. Babalikan ko na lang kaya. Wait. Yan, babalikan ko na lang kayo guys Yan. Ito na guys, okay na guys yung bahay natin guys. Bubong naman kailangan natin guys. Bubong na lang kailangan natin guys. Hindi ko tatapusin tong buong bahay na to dito sa buong media guys. Comment down below na lang kayo kung saan nyo. Kung saan pwede ilagay yung salamin, ganun ganyan. Basta kahit ano. Kahit anong gusto nyo guys. Aray mo. Pinatay yung Oh baby. Baby sheep. Hahaha. Baby sheep. Haha. Baby sheep. Haha, baby sheep. Haha, baby sheep. Haha, guys. Tama na guys, mukha tayo. Sabi ko guys, mukha tayong ewan guys. Ay, hindi pala kayo, ako lang. Haha. Yan guys, gagawin na natin itong bubong guys. Mga kaewan. Ano kaya tawag sa inyo guys, no? First video kasi ito sa YouTube ay... Or, nag-video ako na ng grow garden guys. Nag-video ako ng grow garden. Alam niyo na yata title ng to eh. Yan guys. Tapos na isang bubong. Yan. Tapos na isang bubong natin guys. Yan guys. So comment down below na lang kayo. Di ko muna tatapusin to. Sana nag-enjoy kayo kahit sobrang ikli lang ng video.